Hello, hai semua. Hari ini kita akan sambung untuk monohybrid inheritance. Okey, pewarisan di mana Mendel hanya kaji satu sifat ataupun satu karakter pada pokok kacang pea tersebut ya. Okey, and this give rise to law of segregation ataupun kita kata Mendel's first law. Okey, Mendel's first law. Alright, so what is meant by law of segregation? So it said that the two alleles for a heritable character will segregate, whereby apa maksud segregate? It will separate from each other during gamete formation and end up in different gametes. Okay, maksudnya semasa proses pembentukan gamete tu, pasangan alel tu akan berpisah ya, dan setiap satu akan dibawa dalam gamet yang berbeza. Okey, contohnya kita tengok dalam gambar rajah ini. Okey, daripada gambar rajah ni, kita boleh tengok yang merah ni. Okey, daripada gambar rajah ni, merah ni dilabelkan sebagai paternal chromosome. Okey, dan yang biru ni sebagai maternal chromosome. Okey, yang biru sebagai maternal kromosom. So dalam proses penghasilan gamet kita abaikan dulu crossing over. Kita tengok dulu perlakuan homologous kromosom dekat sini, ataupun kita kata the homologous chromosome behavior at in the meiosis process kan. Okey, so dalam meiosis, sebelum meiosis start kan, interface akan berlaku dulu. Okey, so sebelum interface berlaku, masa G1 masa G1, masa G1 tu, kromosom awak dalam keadaan macam ni. Okey, so kromosom tu sebenarnya dalam keadaan macam ni. Dia hanya consist of chromatids. Okey, but once it undergo S phase, bila undergo S phase, barulah the mass of the DNA akan increase whereby DNA kat sini dia dah replicated. DNA kat sini dah berganda, that's why dia jadi bentuk macam rama-rama macam ni. So pada asalnya kromosom paternal adalah satu kromatid macam ni. Dan maternal satu kromatid macam biru ni. So bila berlaku S phase baru nampak bentuk macam rama-rama ni. So therefore kalau kita tengok gene, katalah saya ambil gene A besar dan A kecil ni. So alel A besar dekat sini, alel A kecil dekat sini. So maternal chromosome carry the recessive allele, and paternal chromosome carry the dominant allele. So once it undergo S phase berlaku DNA replication. So, automatic allele juga akan mengganda. Allele juga akan duplicated lah. Once the DNA duplicated kan. So, dekat sini kita akan ada A besar. A besar, A besar. Dominant allele, and then recessive allele. And what happen is, when undergo meiosis 1, in anaphase 1, the homologous chromosome will separate kan. So homologous chromosome ni akan terpisah masa anaphase 1. Ini membuatkan daripada 2n equal to 2. Daripada gambar rajah ni 2n equal to 2. 2n sama dengan 2 kromosom. Akan divided into n equal to 1, n equal to 1. So dekat sini meiosis 1 ni dia akan halving the chromosome set. So dekat sini sel dia akan dapat A besar kat sini, A besar dekat sini. Dan kemudian A kecil dekat sini, A kecil dekat sini kan. So Mendel's law kata allele akan terpisah kan masa segregation. Masa proses sister kromatid ataupun kromatid kromosom akan berpisah semasa proses meiosis kan. So dekat sini kalau kita faham dekat sini, nanti berlaku meiosis 2 kan. Sini berlaku meiosis 2. Ataupun kita kata anaphase 2 dalam meiosis 2 kan. Sebelah sini pun sama. Meiosis 2, anaphase 2 kan.
Okay, so the sister chromatid ataupun kita kata alel ini akan terpisah. Okay, sebab apa? Sister chromatid ni akan separate and segregate and then move to opposite pole. Okay, maksudnya dia punya centromere akan split. So therefore at the end, okay, kita akan dapat 4 daughter cells. Okay, di mana each of the daughter cells, each of the new cell ataupun lebih tepat sekali kita kata each of gamete lah. Okay, so at the end of the meiosis kita setiap sel akan dapat 4 daughter cell kan. Okay, 1, 2, 3, 4, 4 daughter cell. And each of them akan carry satu alel. Okay, so ini menepati law of segregation of Mendel's. Okay, Mendel's first law. Okay, so inilah cara dia bagaimana alel tersebut akan terpisah. Okay, so kalau kita tengok kat sini ada 2 jenis sahajalah gamete kan. Gamete yang carry A besar alel dan juga gamete yang carry A kecil. Okay, yang carry A kecil. So kalau kita tulis biasa kan, kita tulis dalam genetic diagram kan. Okay, kalau kita tulis A besar A kecil, nanti ada 2 jenis alel yang carried by gametes kan. Kita tulis A besar, kita circle. Lepas tu A kecil kan, kita circle kan. Okay, kita tak tulis 4 kali, betul tak? Kita tak tulis A besar, A besar. Okay, A besar, A kecil kan. Kita tak repeat macam tu. Sebab apa? Dia sama je. Okay, dia sama je. Yang ni dengan ini, yang ni dengan ini. Kan, sama je. So, therefore, kita lebih mudah kita untuk tulis. Okay, A besar, A kecil macam ni saja. Ya, dalam genetic diagram kita akan show the possibility of gamete contribute by each type of genotype. Boleh faham? Okay, so di sinilah bagaimana alel itu boleh berpisah ya, disebabkan oleh sister chromatid tadi tu. Okay, split kan? Okay, sister chromatid split. So alel di sini akan terpisah ya and carry in the gametes. Okay, boleh faham? Alright. So ini gambar rajah. Okay, dia bagi contoh kat sini. Okay, cuma dalam gambar rajah ni dia warnakan dia warnakan kromosom dengan warna purple dengan warna biru kan. Okey, yang purple ni ditunjukkan dekat awak bila genotype-nya adalah homozygous dominant. Okey, so bila berlaku S phase dekat sini, okey, alel tu akan duplicated. Okey, so at the end, okey, kita akan dapat juga 4 gametes. Okay, 4 gametes kat sini hanya ada satu type sahaja gamete. Betul tak? So, kalau dalam genetic diagram, biasanya bila kita tulis homozygous dominant, kita akan turunkan dia sebagai one type of gamete saja. Ya, because dia gamete ini akan carry dominant allele. Okay. So, same goes kalau homozygous recessive. Okay, ni bila dah berlaku S phase. Okay, so allele pula akan duplicated. And then berlaku meiosis 1. Okay. Lepas tu berlaku meiosis 2. So at the end dapat 4 gamete whereby hanya one type of gamete sahaja sebenarnya. Okay, walaupun ada 4 tapi 4 tu berdasarkan pembahagian secara meiosis lah kan. Okay, tapi bila kat sini kita tengok dia hanya hasilkan A kecil sahaja. So let's say okay, this one parent carry homozygous dominant, this parent carry homozygous recessive, A kecil kan. So at the end, their gamete fertilize and dapatlah anak yang heterozygous. Boleh faham? Sebab bila fertilize A besar dominant allele dengan A kecil recessive allele, dapatlah individu yang heterozygous. Okay, so dalam heterozygous kat sini, kita tengok kat sini kan. Okay, heterozygous kat sini. Okay, alel yang dominan adalah A besar kan. So, A besar tu color purple. Okay, kalau A kecil recessive allele, dia bawa trait color biru. Therefore, anak ni nanti, okay, sebab color biru ni dia punya phenotype dia akan hidden kan. So, akan tersembunyi. So, nanti akan membuatkan individu ni, okay, the dominant allele tu yang akan express, okay, it trait. Dia akan tunjukkan sifat dia. Boleh faham? Okay, next. Mendel's breeding experiment involving tall and dwarf plant is an example of monohybrid inheritance. Actually, dia akan lihat, tak silap saya, 7
sifat ataupun 7 characters, okay, in the plant lah, in the Pisum sativum, pea plant. Okay, so dia kata kat sini, and it involve a single character determined by one gene. Okay, ini syarat Mendel, ataupun kita kata dalam eksperimen dapatan daripada Mendel eksperimen ataupun Mendel inheritance ni. Okay, Mendel kata setiap single character akan dikawal oleh satu gene sahaja. Okay, and dalam eksperimen Mendel juga, okay, dia buat true breeding, whereby a plant with tall plant is true breeding if seed produced by cell pollination is successful generation of all give rise to plant that also have tall plant. Okay, maksudnya kat sini semua anak tu akan jadi tall. Okay, so maksudnya kat sini dia buat true breeding lah ya, daripada eksperimen dia mulakan dengan true breeding. Okay, maksudnya okay, dia kata dia buat a plant with tall plant is true breeding if seed produced by self pollination. Okay, maksudnya kalau hasil anak dia nanti tu dapat semua ciri yang sama kan, F1 generation, F1 genotype. Okay, semua dapat sama. Okay, semua dapat sama. So itu adalah true breeding. Okay, contohnya dapat T besar. Okay, so yang ni T kecil. Okay, yang ni akan dapat alel T kecil. Okay, of course yang ni akan contribute alel T besar. So yang ini T besar lah ya, true breeding. So dapat individu yang macam ni. Okay, so the ratio of dominant to recessive phenotype in F2 is 3:1. Okay, maksud dia kat sini adalah ya, bila F2 generation, Mendel dia buat pula self cross ataupun self pollination among the offspring of the F1, kemudian dapat phenotypic ratio dalam F2 adalah 3:1. Okay, so apa maksud dia? Jom kita tengok. Okay, so yang ni ya, contohnya dibuat. Okay, sini adalah pure breeding ya. Okay, pure breeding dimulakan dengan parent genotype. Okay, true breeding. Awal-awal ni namanya true breeding. Okay, dia buat dulu true breeding. Okay, Mendel ambil bunga yang tall, dikacukkan dengan bunga yang dwarf ya. Kemudian apa yang dia nampak, okay, adalah dia dapat anak daripada eksperimen dia tu, dapat anak, semuanya anak dia adalah tall. Okay, so dia mendapati bahawa actually the genotype of the plant is homozygous dominant. Okay, untuk purple, dan heterozygous untuk homozygous recessive untuk white plant ya. Actually ni white lah. Okay, ni white pula. Dwarf ya, yang rendah kan, pokok yang rendah kan. Okay, so kita boleh reverse balik dan kita boleh dapat gamete lah, sini gamete. Okay, and then dia buat pula okay, self cross. Okay, self cross F1 cross dengan F1. Okay, so di mana both are heterozygous. Okay, ni sebenarnya adalah F1 generation ya, dua-dua ni. Okay, F1 generation diambil dan dipollinate ya, di-crosskan. Kemudian dia dapat ratio. Okay, di mana ratio tersebut adalah phenotypic ratio. Okay, di kalangan F2. Okay, F2 offspring dapat dalam keadaan di mana bilangan anak yang tall, okay, lebih tinggi sebanyak 3 tall, okay, ratio 1 dwarf. Okay, dwarf ya. So kat sini okay, dia mendapati ada kalau dia dapat anak tu, let's say dia dapat 500 offspring, okay, 500 seed, bila dia tanam dapat lebih kurang 3/4 ya, yang 3/4 yang tinggi. Okay, 1/4 sahaja yang dwarf. Okay, so ini menepati bahawa dia boleh reverse balik genetic diagram dia tu. Okay, dan dia mendapati bahawa
this allele contribute by this parent is two type, ya, dominant and recessive. Ini pun sama, okey, dominant and recessive, ya, sebab dia dapat ratio 3:1. Okey, boleh faham, dia dapat phenotypic ratio 3:1, ya. Okey, dan bila awak lengkapkan genetic diagram, ya, awak boleh nampak, ya, dia punya genotypic ratio pula 1 homozygous dominant, okey, 2 heterozygous dan 1 homozygous recessive di sini. Okey, boleh faham? Okey. So next, so daripada Mendel's experiment, ya, Mendel's inheritance, okay, ada dua jenis crosses yang kita kena faham, ya. Okay, number one is the self cross, alright, self cross, okay, whereby Mendel's ambil dua individu daripada first generation, okay, and these two individu, okay, they are heterozygous, ingat tak, ya, they are heterozygous. Okay, and after that they are cross. Okay, bila dah di-crosskan, it give rise to the ratio 3:1. Okay, nisbah 3:1. Okay, contohnya lah, contohnya Mendel's dia ada buat crosses and dia dapat 500 seed. Okay, daripada 500 seed ni 3/4 adalah dominant trait. Okay, dan 1/4 adalah recessive trait. Okay, maksudnya kalau kita ambil case yang tall dan dwarf tadi, okay, 3/4 daripada 500 F1, F2 offspring, ya, F2 offspring ni sebenarnya F2 offspring. Okay, dalam F2 offspring nanti 3/4 itu menunjukkan ciri yang tall, ya, ciri yang dominant trait. Okay, while 1/4 daripada 500 F2 generation ini, okay, adalah recessive, okay, trait. Ya, di mana 1/4 adalah dwarf. Boleh faham? Okey. And daripada situ juga, ya, genotypic ratio yang dia kaji, okey, adalah 1 homozygous dominant, 2 heterozygous, okey. 1 nisbah 2 nisbah 1 dan satu lagi, okey, homozygous recessive. Okey, ini untuk genotypic diagram. Genotypic ratio. Okay. And untuk F1 test cross, okay, Mendel's ambil F1 generation individu dan dicrosskan dengan homozygous recessive genotype. Okay, and dia mendapati bahawa daripada phenotypic dan genotypic ratio, okay, daripada 500, katalah ni dapat 500 juga F2 generation, okay, half daripada dia, okay, 1/2 daripada 500 ini adalah dominant trait, ya, for example tall, dan 1/2 lagi dwarf trait ataupun kita kata recessive trait. Okay, and daripada eksperimen itu dia juga mendapati bahawa genotypic ratio pun sama, 1 1:1. Okay, 1:1 ni apa? 1:1 ni adalah heterozygous. Okey, 1:1 dan satu lagi homozygous recessive. Okey, boleh faham? Okey, jom kita tengok apakah kepentingan test cross ni. Okey, apa kepentingan test cross ni? Okey, test cross sangat berguna, ya, ataupun kita kata very usable. Okey, bila kita nak determine apa. Okey, saya ambil contoh. Baik, jom kita lihat satu soalan, ya. Soalan ni sebenarnya it is basically untuk tengok kepentingan test cross, ya, terhadap genetik, ya, terhadap inheritance. Okey, contohnya dia kata dalam soalan ni, determine the genotype, okay, of plant whereby the plant has purple flower color. Okay, this plant namanya Pisum sativum lah. Okay, plant daripada Mendel's yang digunakan Mendel's juga, ya. Okay, dalam eksperimen Mendel. Okay, dan apa yang keyword di sini ataupun kata kunci di sini adalah, okay, purple flower. Kita tahu purple flower adalah dominant color trait. Okay, di mana genotype-nya adalah, okay, sama ada
homozygous dominant, okay, ataupun heterozygous. Okay, so kita kena pilih ni, mana satu adalah genotype of the purple flower. Okay, purple flower, we know that it is a dominant trait. Okay, but unknown genotype. Okay, so daripada soalan ni, so kita bolehlah buat satu eksperimen. Okay, kita pollinatekan sendiri. Okay, we cross by ourselves, among the plant. Okay, kita ambil pollen grain daripada pokok yang berwarna, dia punya bunga warna purple, dan kita crosskan dengan pokok di mana dia punya embryo sac dia, contohnya warna white, dia embryo sac pula dah. Dia punya flower color white, so kita ambil embryo sac dekat flower tu, kita akan crosskan dengan pollen grain daripada purple flower. Okey, kemudian bina satu genetic diagram di mana daripada result cross kita nanti, kita buat andaian, kita buat assuming, kita assume that first genetic diagram will be like this. First parent akan contribute satu dominant allele at least, and satu lagi allele contribute by the parent kita tak tahu and dia punya parent di mana kita crosskan, dia of course akan contribute satu recessive allele daripada white flower kan. So bila fertilization occur between the gamete, berlaku persenyamaan antara gamete, so dia akan give rise to heterozygous genotype dan satu lagi homozygous recessive genotype. Alright, recessive allele P yang huruf kecil ni, yang warna merah ni, ni kita assume daripada first parent. Nanti kita akan dapat ratio of the generation. Kita dapat di mana daripada among the seed of the offspring. Let's say first assumption kita daripada result yang kita dapat 1:1. Maksudnya satu homozygous dominant dengan satu heterozygous So katalah ada 100 batang pokok hasil daripada seed yang kita tanam daripada anak tu. So kata ada 100 batang pokok. 100 ni lebih kurang kalau 49 yang purple, yang mengeluarkan bunga yang purple, dan 51 contohnya bilangan pokok yang menghasilkan bunga putih. Boleh faham? So ratio dekat situ kita boleh letaklah sebagai satu purple dan satu white. Ini genetic diagram assumption kita yang pertama di mana kita assume the genetic diagram like this di mana kita determine that the purple flower color has heterozygous genotype. How about kalau kita buat genetic diagram assumption kita yang kedua, di mana kita crosskan juga dengan homozygous recessive, di mana it show the white trait color of flower. So gamete contributed by the first parent mesti ada sekurang-kurangnya satu dominant allele. Dan homozygous recessive akan contribute satu recessive allele. Dan kamu akan dapat daripada genetic diagram assumption kita yang kedua, F1 genotype ni semua anaknya adalah heterozygous genotype. Sebab dia ada dua je kan, sama ada homozygous dominant ataupun heterozygous for the parents, the first parent genotype. So untuk second genetic diagram ni actually P besar, P kecil dan P besar, P kecil, yang dua-dua yang kita dapat ni, so actually semuanya all same genotype dan all same phenotype, betul? So semua anaknya adalah all are purple flower. Di mana sebenarnya no ratio, tak ada ratio lah. So sama ibarat seperti kita buat pure breeding kan. So this is the second assumption.
So let's say kalau kita tanam pokok anak daripada F1 generation ni, kita tanam semua dan kita dapati semua anak tu berwarna purple. Dia punya flower tu semua warna purple. Maksudnya genotype untuk first parent adalah, ataupun the unknown flower colour tadi adalah homozygous dominant. Dan begitu juga sebaliknya.